Isa pang palasa natin sa ating crispy pata. Hello. Black pepper. One hour pa lang guys, medyo matigas pa guys. And guys, gagawa tayo ng sausawan natin ating crispy pata. Lagay lang tayo ng isang siling green, pamintang crack. Lagay tayong asukal, toyo guys, kunti lang. Ulam pata, 1.5 hours guys. Kasi tayong pressure cooker. Yan. Palamigin lang natin tapos magpa-fry na tayo. Yan na pala yung ating oil guys. Nagpainit na tayo. Yan. Testing natin. Malamig pa. Testing natin na ulit guys. Ayan, pwede na guys. Ayan guys. Oh. Ayan, nabaliktad ko na pala yan guys. Nabaliktad, bali tumitimbang pala to guys yung ating pata ng kalating kilo guys. Sana nagustuhan nyo guys yung aking crispy pata. Kasi like and share naman guys. Pakipalo na rin guys. Shoutout nga pala guys sa mga nanonood sa aking upload na video guys. Ating guys yung ating balat. Ayun, crispy. Guys, kain tayo guys.